तो हेलो दोस्त, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला एक्शन कैमरा SJ4000 इसमें एक प्रॉब्लम होता है। इसमें जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा जो ऑडियो है, मैं जो बोलता हूँ वो जो ऑडियो है वो क्या होता है, वो उतना अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। इतना नॉइज़ ज़्यादा आता है उसमें कि मैं जो बोलता हूँ वो प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देता। इसलिए मैं एक जुगाड़ किया हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है मेरा एक्शन कैमरा। इसमें मैं क्या हूँ, ये जो जगह है उसमें मैं यहाँ जो मेरा इंटरनल स्पीकर है उसमें मैं सेलो टेप लगा दिया। इसमें क्या होता है, वो जो एयर का जो साउंड है वो थोड़ा कम हो गया। और मैं देखा हूँ कि मेरा पिछले वीडियो से ये लास्ट टाइम मैं जब ट्राई किया हूँ, इसका जो वीडियो है ये कुछ हद तक अच्छा है। मैं ट्राई किया हूँ और वो मैं वीडियो में आप लोग को शेयर करता हूँ। आप लोग भी बताना कि एग्जैक्ट में ये क्या काम करता है या नहीं। अगर करता है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इसी तरह से कोशिश करूँगा कि वीडियो करने के लिए। তো আমি বাংলা আর হিন্দি মিলিয়ে ব্লগটা করব যাতে সবাই বুঝতে পারে। तो मैं आज टेस्ट कर रहा हूँ मेरा जो SG कैम का जो एक्शन कैमरा है, उसमें एक्सटर्नल माइक लगाने का कोई जगह नहीं है। तो मैं उसमें एक टेप लगा के ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं कैसा साउंड दे रहा है, अभी देखते हैं। जब मैं चेक करूँगा तभी पता चलेगा। तो আমার SG ক্যামের যে অ্যাকশন ক্যামেরাটা আছে এর মধ্যে এক্সটার্নাল মাইক লাগানোর জায়গা নেই। তো এর মধ্যে যে ইন্টারনাল মাইক আছে সেই দিয়ে রেকর্ড হতো। এবার এটা বাইরে এত হাওয়ার আওয়াজ হতো যে আমি কিছু শুনতে পারতাম না। তো এর জন্য আমি একটা প্রসেস অ্যাপ্লাই করেছি, যেটা মানে টেপ লাগিয়ে আমি একটা জোগাড় করেছি। দেখা যাক সেটা কীরকম কাজ করে। যদি সেরকম ভালো কাজ হয় তো আমি শেয়ার করবো আপনাদেরও, আপনারা সেরকমভাবে ব্যবহার করতে পারেন। তো টেপ লাগানোর পর যেটা একটা জিনিস হবে যে আমাকে কথাটা বলতে হবে একটু জোরে জোরে। तो टेप लगाने के बाद ऐसा हुआ है सिचुएशन कि मुझे थोड़ा जोर से बात करना पड़ रहा है, क्योंकि माइक के ऊपर ही टेप है। तो बहुत सारा लोग क्या करते हैं, इसमें एक 3.5 mm का जैक जो है उसको लगा लेते हैं और इसमें एक्सटर्नल माइक को लगा के रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन मुझे तो लगता है ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगर कैमरा के लेंस में कुछ डैमेज हो गया तो बर्बाद हो गया मेरा पूरा पैसा। तो किसी लोग की करे, किसी लोग करे এখানে একটা 3.5 mm জ্যাক লাগিয়ে নেয় ক্যামেরাটায় এবং সেটা দিয়ে এক্সটার্নাল মাইক ইউজ করে। তো আমার মনে হয় এটা রাস্তাটা ঠিক না, কারণ যদি কিছু প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে লেন্সে, তাহলে আমার ক্যামেরাটাই পুরো বরবাদ হয়ে যাবে। তো এই জন্য আমি এই রাস্তা অ্যাপ্লাই করবো না। তো দেখি হাই রোডে না গেলে কিচ্ছু বোঝা যাবে না, এখানে কিচ্ছু বোঝা যাবে না, এখানে সাউন্ড পাওয়া যাবে। এই ভিডিওটা মানে জাস্ট আপনাদের শেয়ার করার একটাই কারণ, যাতে আমার মতন যারা এরকমভাবে অ্যাকশন ক্যামেরা ইউজ করেন তারা যেন প্রপারভাবে ভয়েসটা রেকর্ড করতে পারেন, তার জন্যই আজকে এই ব্লগটা করা। तो आज मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ इसीलिए जो बंदा मेरे ही जैसा कैमरा यूज करता है उसको साउंड का दिक्कत आ रहा है, इसी के लिए ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ आज। अभी मैं बाली बीच पे हूँ, पता नहीं कैसा साउंड हो रहा है रिकॉर्ड।
উল্টো রাস্তা আমাকে এইভাবে যেতে হবে। যারা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তারা ভালো করে জানে। বালি খাল ক্রস করার পর হাই রোডে উঠতে গেলে নানান সমস্যার মুখে পড়তে হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে গিয়ে বালি হল্টের জ্যাম। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। चलो जिससे बादी गिरी চেষ্টা করবো আমি 70-75 পিকআপ পর্যন্ত চালানোর, মানে এর বেশি পিকআপ আমার মনে হয় না দরকার আছে সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য। चलिए टेस्ट करते हैं, तो चलो शुरू करा जाक साउंड टेस्ट। तो আমি 70-তে আছি, 72-তে আছি। এখন সাউন্ড কিরকম রেকর্ড হচ্ছে? হ্যালো হ্যালো, 75-এ আছি, 77, 78, 80 बैक। आई एम बेसिक वेलकम न्यूज। तो मैं 75 से लेकर 80 तक टेस्ट किया हूँ, तो देखना पड़ेगा कि कैसा साउंड रिकॉर्ड हुआ है, चलने के लायक में है या नहीं। যারা এই ক্যামেরাটা ইউজ করে, অ্যাকশন ক্যামেরাটার ওরাও খুবই ভালো, কিন্তু সাউন্ডের জন্য এটা একটু মার খেয়ে যায়। তো আমি ভাবছিলাম অনেকদিন ধরে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে, আর সেটা যদি কাজ করে তো সেটার একটা ভিডিও বানাতে হবে, যাতে অনেকে ইউজ করতে পারে এই রাস্তাটা। तो कुछ दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ रास्ता निकालने के लिए कि ये एक्शन कैमरा का साउंड का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये कैमरा अच्छा है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन इसका साउंड से लेकर थोड़ा इश्यू है, बाकी तो सब ठीक है। तो फाइनली ये तरीका मैं अपनाया। चलो देखिए कि और कौन सा पिकअप आगे आपने मामा गाड़ी 83 আমার আগে আছে। আমার মামার গাড়ি আমার আগে আছে। মজা পেয়ে গেছে।